So, good day everyone. Good day, sir. By the way, my name is Learos Trinidad from USB FM2A and I am the second reporter. So, we will tackle about the rules on deducting capital expenditures. We will say, rules on deducting capital expenditures means mga patakaran sa pagdideduct ng gastos sa pagbabawas ng mga gastos sa negosyo. So, the next is non-depreciable. Non-depreciable ay tumutukoy sa isang asset na hindi maaaring i-depreciate o hindi maibabawas ang halaga nito mula sa kita. Halimbawa nito ng non-depreciable assets ay ang lupa. So the next is useful life and depreciation rate rather. Useful life and depreciation rate means useful life is kanang kadugayon nga panahon o adlaw na inaasahang paggamit. At ang depreciation rate naman ay ito yung rate or porsyento ng halaga ng asset na inaasahang mawawala o magbaba sa bawat taon ng paggamit nito. Magdepende yan sa unoy kasabutan niran sa siana property. And the next is straight line method means straight line method and depreciable cost ay simpleng hinahati ng pantay o equal sa buong useful life. Ang katungunang gastos sa depreciation ay ginakumyot bilang acquisition cost minus salvage value. So, makita nato ang illustration. On January 1, 2024, a taxpayer acquired 6 million pesos building with 1 million salvage value at the end of its 5 years expected useful life. So, on January 1, usa ka taxpayer ang nagpalit sa usa ka balay or building nga nagkantidad og 6 million nga may salvage value nga 1 million sa katapusan sa ipangandoy nga 5 ka tuig nga useful life. Sum of the years digit method sa pag-depreciate gihimo pinaagi sa pag-compute sa usa ka bahin. The depreciation charge is computed as a fraction of the remaining useful life over the total of annual remaining useful life of the assets. So sa illustration niya is ang first year is 4 divided by 10 multiplied by 100,000, then ang yung depreciation expense is 40,000 and the book value at year end is 80,000. Nganong na 80,000 siya is i-multiplied by 2 sa 40,000, so mao ni siya ang 80,000. So mao ra gihapon na siya sa second year. Next is a taxpayer bought a machine for 120,000. The machine is expected to be sold 20,000 pesos net of selling expense after 4 years estimated useful life. The depreciable cost is 100,000 commuted as 120,000 minus 20,000. So, naay usa ka taxpayer nga nagpalit og makina nga nagkantidad og 120,000. Then after 4 years ibaligya desab na anang 20,000. So ang depreciable cost is 100,000. So arithmetic series means naay given diha, then igo ra mo siya a plus. The next is declining balance method. A declining rate not exceeding double of the straight line rate is applied to the book
value of the property. The salvage value is initially ignored ng computing depreciation. So, gin-ignored ang salvage value. When we say ang salvage value na mga kantidad na dapat baydan kung piraykan mo uwang. So kan mo paaboton pohon kung piraykan mo asset na makuha na magamit na mo isab next kung gusto mo maakay paliton or negosyo ba, so mauna siya. Ang disposal of properties, the terminal years refers to the final year of the project investment. That is a terminal year, sa katapusan ng tuig. Okay, so naanad diri sa illustration. In January 2, 2014, a taxpayer purchased an equipment for 500 which is estimated to last 5 years with 50,000 salvage value. So 2014 is ang pagkuan sini 40% i-times mo lang sa 500 is depreciation expense niya is 200,000. Then sa year-end adjusted tax basis aroy kanaan 300,000. So ang 300,000 naan ibutang na pud naan para sa next year there is pagka 2015. So naana pud siya 40% times I multiplied by 300,000. So ang depreciation expense na is 120,000. Then sa year end na po siya 180 kibali natubo ang iyang sa year end natubuan siya. Disposal of properties before full depreciation. So disposal of properties before full depreciation, this means that the assets is disposed or transferred out of ownership before it has reached the total depreciation value that was anticipated over its useful life. So let's proceed as intangible assets. So intangible assets are non-physical assets that lack physical substance. Example of intangible assets include license and permits, franchise agreements. Among what is amortizable intangible assets or yung mga assets na nawawalan ng halaga sa paglipas ng panahon. So isa ini sa mga pamaraan ng pag-allocate ng halaga. Example sa inventory kana mga dagko nga mga business gina-inventory gid yan sila, pero pag kanang moabot ang time nga naapay mabilin mao nang ilahang inventoryhon kanang naay mga bilin, then i-deduct darayon nila na kung i-deduct nila sa wala na halin. Sa illustration, the inventory method. So, gross purchase is na siya 2,500,000. Then, sa in-transit, freight and insurance is na siya 50,000. Then, sa purchase returns and discount is na siya 100,000. Let's proceed the prepaid expenses. Prepayments are deducted in the future period as they expire as they are used in the business or profession of the taxpayer. When you see prepaid expense, ang prepaid expenses ay tuputukoy sa mga gastos na binabayaran ng isang tao o negosyo ng maaga bago ito magamit o makonsumo. So, ito ay isang uri ng gastusin na advance na binayaran para sa serbisyo o produkto. Example ng prepaid expense ay isang pagbabayad. Ang
babayad ng 1 taon ng advance na renta. So, ang impartial capital means ito ay mga pag-aabono o paggagastos sa mga bagay na hindi maaaring hawakan o makita, ngunit may halaga. That is intangible assets. Ngunit may halaga sa negosyo o organisasyon. Walay pisikal nga kapital nga gasto o walay pisikal nga pag-apod-apod sa kapital. That is impartial capital.